Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Dok. Oh, Dokter D. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah Kelihatan, terdengar. Dok. Segar, Dokter Oke. Siska. Baik, jadi Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear friends and colleagues. And I hope all of you are in good health and enjoying a great Saturday. And good morning, especially to all the speakers that have joined us for today's session and also all the participants. Thank you for joining us in the second Indonesian Heart Failure and Cardiometabolic or INA HFCARD meeting and today's morning symposium titled A New Breakthrough of Heart Failure Treatment in Indonesian National Health Coverage. I'm Siska Dani from Harapan Kita Hospital Jakarta and I will be the chair of this session. And this morning we have with us three extraordinary speakers. And before we start, I would like to introduce our faculty member first, although I'm fairly certain that all of them actually needs no introduction. And for the first speaker, we have Dr. Dian Yaniharti Harsana. Good morning, Dr. Dian. Dr. Dian is a cardiologist consultant in the National Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta and also teaching staff at the Faculty of Medicine, University of Indonesia. Good morning. And our second speaker for this morning is Professor Chen Yingxian. I hope that I pronounced your name correctly. Good morning, Professor Chen. Professor Chen is a cardiologist consultant and also teaching staff, assistant professor at Taiwan National University Hospital, and also currently act as Secretary General for the Taiwan Heart Failure Society. Good morning and thank you for joining us, Professor Chen. And our third speaker is Dr. Nyoman Wiryawan, cardiologist consultant in Sangla Hospital, Bali, and also a teaching staff and University of Udayana, Denpasar, Bali. So thank you again for joining all of us today. And I would like to ask Dr. Dian as the first speaker today to deliver her lecture. Dr. Dian, silahkan. Terima kasih, Dr. Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to apologize first to Professor Chen because I would like to deliver my presentation in Bahasa, Prof. Thank you. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada panitia IHFCARD dan pada siang hari ini saya diberikan tugas untuk merefresh saja tentang approach terapi pada setting HFrEF, Heart Failure Reduced EF, baik dari perspektif atau guideline internasional maupun lokal. Baik, ini adalah outline daripada presentasi saya. Jadi apabila kita berbicara tentang gagal jantung, maka kita akan mengikat dua hal penting pada setting HFrEF. Yang pertama adalah angka kesintasan yang rendah, yang kedua implementasi daripada GDMT atau Guideline Directed Medical Therapy yang belum optimal. Tentu saja pada HFrEF hal ini sangat menyulitkan karena kita bisa lihat bersama pada sebelah kiri bahwa kesintasan heart failure lebih rendah daripada kanker prostat pada laki-laki dan kanker payudara pada wanita. Dan ternyata 1 dari 5 pasien gagal jantung akan meninggal setelah pertama kali terdiagnosis dalam 5 tahun. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ternyata positif trial terkait obat-obatan HFrEF ini sangat banyak. Namun demikian, mengapa masih terdapat saja atau masih faktanya kesintasan gagal jantung ini masih sangat rendah? Nah, salah satu faktor yang bisa kita pikirkan berdasarkan review Heart Failure Review tahun 2021 ada faktor underutilized daripada GDMT.
Nah, ini ternyata bisa terkait dengan clinical inertia, baik dari faktor physician, dokternya, kemudian pasien mungkin dari faktor compliance, atau karena sistem yang belum mumpuni untuk mengimplementasikan GDMT ini. Saya yakin sekali bahwa sejawat sekalian sudah sangat familiar dengan slide ini. Slide ini menggambarkan perjalanan alamiah dari seorang pasien gagal jantung kronis. Dari pertama pasien tersebut dirawat, kemudian dia discharge dan akan menjalani apa yang disebut dengan periodic ambulatory chronic heart failure. Di mana pada episode ini pasien bisa mengalami beberapa kemungkinan, bisa remission atau improving. Mungkin pasien datang dengan presentasi awal, lalu klinisi cepat menginisiasi dan mengaptitrasi GDMT. Nah, lalu pasien kembali untuk kondisi heart failure-nya perbaikan atau persisten bahkan worsening. Nah, khusus untuk worsening ini kita ingat bersama bahwa pasien akan mengalami beberapa episode daripada acute decompensated heart failure, dan ini akan menyebabkan pasien kita jatuh dalam kondisi advanced heart failure. Di mana untuk setting advanced heart failure Indonesia mempunyai banyak masalah karena keterbatasan tata laksana, dan kita ketahui bersama bahwa sebenarnya trial obat gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah itu pada kelompok advanced heart failure belum banyak. Semuanya adalah pada heart failure kronis fungsional kelas 2 sampai dengan 4. Tentu saja berbeda definisi dengan advanced heart failure. Sehingga yang kita lakukan adalah harus menginisiasi, mengekskalasi, mengoptimalisasi GDMT ini pada periode golden setiap pasien. Dan seringkali kita lihat bahwa klinisi enggan atau merasa tenang tidak melakukan inisiasi atau aptitrasi daripada GDMT karena merasa pasiennya secara klinis tidak bergejala. Padahal yang kita harus sadari bahwa subclinical progression daripada heart failure ini tidak selalu dicerminkan oleh symptoms. Dan yang penting kita lihat sedikit data dari kelompok kerja gagal jantung yang insya Allah akan segera dipublish, bahwa ternyata dengan GDMT yang optimal dalam 1 tahun 60% pasien yang datang dengan functional kapasitas 4 ini bisa membaik functional capacity-nya. Walaupun sejawat kita bisa lihat ada 20% pasien yang datang dengan functional class 4 ternyata dengan optimal GDMT tetap saja functional class-nya tidak naik. Bisa dipikirkan apakah mungkin pasiennya datang dalam kondisi yang sudah lebih lanjut. Namun yang penting dari slide ini kita belajar bahwa sebenarnya GDMT ini bisa meraih 1 dari 3 tujuan daripada terapi heart failure, yaitu meningkatkan kapasitas fisik pasien. Ini adalah guideline internasional yang tentu saya yakin sejawat semua familiar. Dari yang kiri adalah ESC 2021, lalu ada Canadian Heart Failure 2021, dan ACC-AH 2022. Semuanya menempatkan 4 pilar terapi ini dalam satu posisi yang sama, yaitu ACE inhibitor atau ARNI, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Walaupun kalau kita lihat pendekatan terapinya sudah sangat signifikan berbeda daripada ESC 2016 yang stepwise approach dan sequential initiation, namun ternyata tujuan terapinya tetap sama, yaitu menurunkan mortalitas, mencegah perawatan berulang, dan tentu saja meningkatkan kapasitas fisik pasien. Untuk tabel yang di bawah ini sejawat sebenarnya ada pada ESG 2016, namun yang terbaru ada additional untuk posisi SGLT2 inhibitor. Dalam hal ini dapagliflozin atau empagliflozin yang direkomendasikan untuk pasien HFrEF untuk menurunkan hospitalisasi karena gagal jantung dan CV death. Ini ada saya kutip sedikit dari Canadian Heart Failure 2021. Mereka juga menuliskan bahwa untuk terapi inisial dari pasien HFrEF ada 4 kelas tadi, ARNI atau ACE inhibitor atau ARB dan substitute to ARNI, kemudian beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Begitu juga dengan yang paling baru ACC-AH 2022 menempatkan keempat kelas tadi dalam posisi yang sama.
Sehingga kita bisa lihat bersama bahwa pendekatan symptom based kemudian sequential initiation dari tahun 2016 sudah tidak digunakan lagi pada guideline internasional yang terbaru. Muncul pertanyaan kira-kira mengapa terjadi perbedaan yang signifikan pada guideline tersebut. Pertama tentu saja kita lihat dari faktor efisiensi. Kalau sejawat ingat lagi dari ESC 2016 ketika kita bertemu dengan symptomatic HFrEF patient, kita dianjurkan untuk menginisiasi dan mengaptitrasi ACE inhibitor dan beta blocker dulu sampai maksimal tolerated dose. Lalu bila simptomatik baru kita masukkan MRA, kemudian diaptitrasi juga sampai maksimal tolerated dose. Dengan pendekatan demikian, mungkin saja ketika kita akan menginisiasi obat GDMT selanjutnya sudah ada beberapa masalah. Misalkan heart rate yang terlalu rendah, blood pressure yang sudah terlalu rendah, atau adanya renal dysfunction. Sehingga kita akan kehilangan kesempatan untuk menginisiasi GDMT berikutnya. Dan kalau kita lihat akan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekitar 28 sampai 56 minggu untuk mendapatkan terapi GDMT seluruhnya. Kalau dari faktor efisiensi kemungkinan pertimbangannya itu, yang kedua dari faktor obatnya sendiri. Kita sudah sama-sama mengetahui trial positif obat-obat HFrEF, salah satunya kelompok ARNI dan SGLT2 inhibitor. Tentu saja di sini kita tidak hanya berbicara mainly tentang dua obat itu, tapi kita ingat kembali bahwa semua dua studi ini, semua pasiennya chronic heart failure yang sudah mendapatkan terapi GDMT lebih dari 4 minggu. Seperti yang sebelah kiri, Emperor Reduce ini mewakili kelas SGLT2 inhibitor, di mana ternyata penambahan empagliflozin plus obat GDMT lain versus placebo plus GDMT yang lain itu bisa menurunkan primary endpoint itu sejak 28 hari saja setelah inisiasi. Begitu juga dengan yang kanan, Paradigm HF itu settingnya adalah chronic heart failure pasien yang dibagi dua, ada yang pasien HFrEF dengan ARNI plus GDMT lain versus enalapril plus GDMT yang lain. Nah ternyata pada kelompok yang mendapatkan sacubitril valsartan ini penurunan primary endpoint-nya sudah dicapai dalam 30 hari setelah pemberian obat. Kalau untuk SGLT2 inhibitor, saya selalu teringat editorial review ini, serendipity effect dari SGLT2 inhibitor, karena memang pada dasarnya obat-obat ini trial awalnya dimaksudkan untuk melihat bagaimana efek SGLT2 inhibitor terhadap CVOT, namun pada perjalanan berikutnya ternyata ketiga kelas atau semua kelas SGLT2 inhibitor ini mempunyai luaran yang baik, terutama untuk perawatan karena gagal jantung secara konsisten. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah semua obat ini memang benar-benar harus dimasukkan pada pasien HFrEF kita, ataukah ada satu dari keempat obat ini yang bisa dimasukkan terlebih dahulu? Kalau kita lihat pada guideline, sebenarnya jawabannya belum ada yang jelas. Namun yang kita bisa belajar dari para ahli yang menyebutkan bahwa bila pasiennya eligible, tidak ada kontraindikasi, maka diusahakan untuk memasukkan keempat obat ini pada pasien kita. Dosis kecil pun tidak mengapa, karena ternyata relatif risk reduction-nya sangat besar, 74%. Yang penting adalah kita mengetahui apa yang harus kita observasi, misalnya hipotensi, ataukah hiperkalemi, ataukah renal disturbance. Nah, yang kedua, kita mengingat bahwa dosis kecil tidak mengapa, karena kita sebenarnya sudah belajar dari studi-studi yang sebelumnya, seperti SOLVE atau Copernicus, bahwa dosis kecil dari ACE inhibitor atau beta blocker saja pada setting HFrEF itu sebenarnya sudah memberikan luaran atau outcome yang baik untuk pasien kita. Selain itu yang kedua, ini adalah yang baru juga, tapi saya yakin sejawat juga sudah pernah mendengar. Ini adalah position statement dari ESC 2021 tentang patient profiling. Jadi kalau kita ingin memberikan keempat obat ini, mana yang mau diaptitrasi lebih dahulu, kita akan mengingat 4 hal: blood pressure, heart rate, ada tidaknya atrial fibrillation, dan renal dysfunction.
Namun pada intinya usahakan bila tidak ada kontraindikasi, keempat pilar obat ini harus diinisiasi dan diarbitrasi secepat mungkin dalam golden period pasien kita. Bagaimana dengan ARNI? Tadi saya sudah sebutkan di awal, kita refresh sedikit. Paradigm HF tadi settingnya chronic heart failure ya. Pasien heart failure yang sudah mendapatkan terapi GDMT lebih dari 4 minggu, kemudian dibagi 2 arms, yang satunya sacubitril valsartan 2x200 dan kelompok yang lain adalah enalapril 10 mg. Dan studi ini memang di stop lebih dini karena tadi penurunan primary endpoint 20% dalam 30 hari sejak sudah dimulai inisiasi terapinya. Dan kalau tadi settingnya adalah chronic heart failure, maka kalau Pioneer HF settingnya adalah akut setting, pasien-pasien post-acute decompensated heart failure yang sudah stabil dalam arti tidak ada eskalasi diuretik, tidak ada pemakaian vasodilator dalam 24 jam, tidak ada pemakaian inotropik dalam 6 jam, pasien tidak ada perburukan fungsi ginjal. Kita dilihat pada studi ini adalah toleransi dan efikasinya antara kelompok yang mendapatkan enalapril dengan kelompok yang mendapatkan sacubitril valsartan. Dari sisi tolerability dan safety tidak berbeda bermakna, tapi bisa kita lihat sejawat bahwa kelompok yang diberikan sacubitril valsartan terdapat penurunan NT-proBNP yang bermakna dan ini sudah terjadi sejak 1 minggu awal sejak terapi ini diberikan dan perbedaan ini bertahan hingga 8 minggu pengamatan. Sehingga pada supplementary data SY 2021 ini saya tampilkan karena ada yang baru. Kalau ARNI sebagai replacement daripada ACE inhibitor atau ARB di SC 2016 sudah ada, namun it may be considered in patient with HFrEF in those who are naif terhadap ACE inhibitor atau ARB ini adalah yang baru. Tapi apabila kita ingat kembali sejawat di Pioneer HF sendiri, 50% pasien di Pioneer itu tidak mempunyai riwayat pemakaian ACE inhibitor atau ARB sebelumnya, dan 35%-nya naif heart failure. Nah, tapi kalau kita lihat studi lain, live trial, ya tapi settingnya agak berbeda, ARNI pada advanced heart failure, ternyata hasilnya sangat berbeda, yaitu pada kelompok advanced heart failure yang diberikan sacubitril valsartan dibandingkan dengan valsartan, tidak ada perbedaan yang bermakna pada CVDET atau HHF, atau bahkan pada penurunan HHF-nya sendiri. Nah, mengapa bisa berbeda begini? Karena memang populasi studinya berbeda, advanced heart failure. Oleh sebab itu, mengapa pada guideline yang terbaru mengindikasikan ARNI sebagai first choice? Karena apabila diberikan pada setting advance, maka penurunan primary endpoint-nya tidak akan sama. Bagaimana dengan Indonesia? Pedoman tata laksana gagal jantung yang ada tahun 2020 masih mengacu pada guideline 2016. Memang benar untuk 3 pilar terapi utamanya, ACE inhibitor atau ARB, MRA dan beta blocker sebagai pilar terapi utama HFrEF, dan posisinya ARNI di sini adalah replacement ACE inhibitor atau ARB pada pasien yang masih simptomatik, dan tentu saja karena kalau di Indonesia kita ingat 95% pasien kita adalah JKN, jadi ada pertimbangan ke arah affordability terkait dengan pedoman ini. Namun tahun 2022 ini ARNI sudah masuk pada JKN, namun tetap saja karena kita berbicara pada setting JKN, jadi kita harus mengingat prinsip efisiensi, sehingga memang kita ada panduan restriksi penggunaan ARNI 2022, tapi insya Allah bahwa ARNI ini bisa dimanfaatkan lebih luas oleh para klinisi dengan beberapa hal seperti inisiasinya sama pada F kurang dari 40% dengan bukti penggunaan ACE inhibitor atau ARB dosis optimal, namun pasiennya tetap bergejala atau rehospitalisasi. Dosis inisiasinya 2x50 mg tapi bisa 2x25 mg pada pasien dengan tekanan darah sistol kurang dari 100 mm air raksa atau eGFR kurang dari 30. Dan memerlukan evaluasi dengan echo seperti pengalaman kita dengan ivabradin. Lalu
apabila terjadi reverse remodeling, EF-nya membaik, maka dianjurkan ARNI tetap bisa diberikan bila memungkinkan. Baik, ini adalah kesimpulan dari presentasi saya bahwa kita lihat bersama dari recent HFrEF guidelines, 4 pilar terapi dengan pendekatan horizontal. Namun yang perlu kita usahakan menginisiasi pasien pada kondisi yang eligible tanpa kontraindikasi, dan kita ingat fenotip pasien tadi berdasarkan blood pressure, heart rate, AF atau tidak, dan ada tidaknya renal dysfunction atau Taylor terapi. Dan 4 pilar terapi dengan dosis kecil lebih baik daripada 1 atau 2 obat GDMT saja tapi dengan dosis yang sangat tinggi. Dan tadi ARNI bisa diberikan pada pasien naif heart failure tanpa kontraindikasi, dan untuk setting di Indonesia 3 pilar terapi masih saat ini berdasarkan panduan 2020, ACE inhibitor atau ARB, beta blocker dan MRA. Namun sejak tahun 2022 ini ARNI sudah masuk dalam JKN, bisa digunakan secara luas oleh klinisi, tapi tentu saja kita masih ingat untuk restriksinya terutama pada setting BPJS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Dian, for an excellent review on current recommendation of HFrEF treatment in international and local perspectives, especially in Indonesia, since the drug is newly available for the BPJS insurance scheme here in Indonesia. I believe we will have some time for discussion at the end of the session. So for all participants, please do drop your questions in the Q&A box to be discussed later. And now I would like to invite our second speaker for this session, Professor Chen Yingxian, to deliver his talk titled Benefits of Early Initiation of ARNI. Professor Chen? Okay. Thanks for the kind introduction. I'm Chen from National Taiwan University Hospital. And I begin sharing my slide now. And today I would like to provide a short talk considering the benefits of early initiation of ARNI. And as you may know that in our country, the ARNI was reimbursed by our national government insurance. But there is some strict regulation regarding the use of ARNI. And right now, the ARNI was considered probably as a second-line drug for heart failure treatment. And so if it is true that benefit of early initiation of ARNI can provide a better outcome, the ARNI should not be controlled or regulated by the insurance, considering as a second-line drugs. Okay, this is the current concept of heart failure treatment. The contemporary medical treatment for heart failure include 4 pillars of heart failure drugs, including ACI, ARB, beta blocker, MRA SGLT2 inhibitor, and ARNI. But like William Osler said, medicine is a science of uncertainty, and it's also an art of probability. Medicine is science and also an art. We are meeting a lot of uncertainty in our clinical practice. So even the guideline has provided some clear-cut instruction for you. For example, from the Western World ESC guideline published last year, and this year with AHA guideline, we still need to accommodate the clinical practice in between the clinical situation and the statement from the guideline. And I believe that in each of the region, like in Taiwan, we had our own guideline provided by the Taiwan Society of Cardiology. And I know there is a new guideline from Indonesia this year. So not only with the regional guidelines, but also the guidelines from the Western world. But the implementation of guideline is not that easy. The basic principle of guideline is to improve the quality of care for the patient who receive the treatment. And the guidelines are generally generated based on the clinical available evidence from the trials.
But sometimes you can find that the instruction from the guideline can oversimplified, and the statement can misleading to the physician. And sometimes the physician cannot find the suitable instruction from the guideline for his patient's clinical scenario. And the current evidence about the effectiveness of guideline is still incomplete. This is the implementation of the guidelines in real-world practice. The prescription of the GDMT was lower than expected. Even the guideline has repeated saying all these contemporary medical therapy is beneficial, and not even for the drug to achieve the target dose is now even lower. This is one of the examples from the guideline recommendation published this year, 2022, from the AHA guideline. The statement like this: in a patient with HFrEF with NYHA class 2 to 3 with the symptoms, the use of ARNI is recommended to reduce morbidity or mortality and mortality. But you may be getting confused when you are putting this into your clinical practice. How about those patients with class 1 and 4? Of course, there is adjunctive studies to prove this concept of use in this clinical scenario, but not from this short statement of the guideline. How about those with decompensated heart failure? And how about those regulation or clinical situation that change day by day? For example, the blood pressure, the functional class status, and from the guideline, you still don't know how to prescribe the drug and when to prescribe the drug. The questions of using the drug usually frequently asked about using ARNI, including when, where, what, who, how, and why. So the statement can look unambiguous. In fact, the statement should be very short and consistent, but there's a lot of instruction behind this statement. And just like I said, you can hardly find some suitable instruction fitting your clinical scenario. This is one of the heart failure trajectory, and a pathetic patient with repeat acute exacerbation and with crash and sometimes developed in a rapid deterioration of clinical situation with finally death outcome. So you would like to reverse the outcome, so you try to prescribe the drug, and the time to prescribe the drug can matters. You allow the time choices to initiate the drug, including the beginning of the acute heart failure, including those heart failure that is improving, and include those patients who has just improved, and the time for the prescription is probably peri the discharge period. And as well, you can have prescribed the drug when the patient is now returned into chronic stable status. This timing of the prescription can may cause some difference, and all we want to do is find a way to improve the patient's clinical outcome. This is a conventional GDMT before 2014, including ACI, ARB, beta blocker, and MRA. All these GDMT had passed the test regarding the timing of use. For example, in case of using ACI for heart failure from SOAP trial, this is a successful trial in 1991, comparing the ACI with placebo. And after 2 years of follow-up, there's 16% of the mortality risk reduction. Regarding the timing of the effects, we can discover that after 30 years of the treatment, 30 days of treatment, the effect of the enalapril was now significantly superior over the placebo. So from the SOAP trial, it is generally accepted that ACE inhibitor benefits early. And how about ARB? In the CHARM alternative trial, it is a trial in HFrEF patient comparing ARB with ACE intolerance. In conclusion, the trial shows the superior result of ARB with 30% of MACE outcome reduction and 17% of all-cause mortality reduction. And by pulling all these data together,
prescription of ACI-ARB during acute decompensation heart failure from this meta-analysis shows that the reduction of the 1-year mortality by 32%. So from the meta-analysis shows that for using ACI-ARB, the earlier is better, and the prescription during acute heart failure decompensation hospitalization is now proved to be better. This is another evidence showing that if you continue the ACI-ARB prescription or start new ACI-ARB prescription during acute heart failure, the clinical outcome is superior after 1 year. For beta blocker, the Copernicus trial is a successful trial regarding the carvedilol use in cases with severe heart failure. And of course, the trial showing 35% of risk reduction, and the study considering the time effect showing that apparently there is a significant benefit after 2 weeks, and the difference was beginning to observe early after 14 to 21 days of the treatment. So the beta blocker also benefit early. And from IMPACT Heart Failure trial is a PI-initiated trial showing that the prescription of beta blocker during acute heart failure admission, and the results showing that comparing the pre-discharge prescription of beta blocker and post-discharge carvedilol prescription, the MACE outcome was similar. So from the IMPACT Heart Failure trial, beta blocker shows that the earlier is safe use. And regarding the MRA situation from EMPhASIS Heart Failure trial, it is also a successful trial for iptacorenone use. And the data shows a significant improvement of clinical outcome as well as the clinical benefit was observed early as 30 days. So again, MRA benefits early in heart failure treatment. Further analysis of EMPhASIS Heart Failure trial stratified the timing of initiating the heart failure medication. For those who prescribed early in life, early in chronic heart failure, and for those late prescription from the heart failure within 40 days and 42 days and over 42 days. The iptacorenone is now considered safe when we prescribe the drug early. So again, the earlier is safe. And so with the new class of drug, SGLT2 inhibitor, showing the superior result of the drug and early benefit of the drug. So now we are going to ask the question, how about the ARNI? Is it earlier the safer or the better? Returning to our pathetic patient with a heart failure. This is the timing for initiating ARNI. So again, we have a lot of the time situation to initiate our drugs. And to answer the question whether the benefit of early initiation of ARNI, we need to go back to look into the trial evidence. So in theory, ARNI had an important or beneficial effect on cardiac remodeling, and as well as some vasodilatation effect, as well as some diuretic effects. In theory, it can be beneficial. And the clinical outcome was powered by paradigm heart failure, showing around 30% of the MACE outcome improvement, as well as 16% of all-cause mortality benefit. The trial focused on the patient with chronic heart failure, and those study targeting the treatment of initiating the drug during the outpatient basis. And the data from the paradigm heart failure shows that the benefit was observed early in 30 days of the randomization. And now ARNI benefits early is not an issue according to the paradigm heart failure. So we are going to look at further evidence, the benefit of ARNI. From the PROOF Heart Failure trial is a prospective single-arm open-label study, again targeting on the chronic heart failure cases, and try to prove the effect of ARNI in those receiving the ARNI treatment.
This is the clinical result from PROOF heart failure trial. Regarding the surrogate marker of NT-proBNP, the benefit was observed early in 14 days of treatment and become persistent over the observation period of 12 months. From the PROOF heart failure trial, there is also significant reversal LV remodeling, which was observed in 6 months and 12 months of treatment. Not only the improvement of left ventricular ejection fraction, but also with some of the parameters regarding the LV remodeling, including the LV end-diastolic volume index, LV end-systolic volume index, LA volume index, and E to E prime ratios. The benefit was even more dramatic in patient who is new onset heart failure or the patient who is ACI-ARB naive situation. All these parameters, including the volume index and the ejection fraction, was improved. Another study called Evaluate Heart Failure is a randomized double-blind clinical trial comparing the beneficial effect of ARNI comparing to the enalapril. The study was had observed 12 weeks of treatment. And again, after 12 weeks of treatment, about 3 months later, the parameter regarding the cardiac remodeling was superior in ARNI treatment group. So we are now having a concept that the benefit of the clinical outcome of ARNI was observed after 1 month of treatment. And the surrogate marker of NT-proBNP can be observed of improvement after 2 weeks of treatment. And the cardiac remodeling benefit was observed after 3 weeks or 3 months, 3 months or 6 months of treatment. So now let's push in the medication earlier from the transition study. It regards the initiation of ARNI before discharge and after discharge. And most of the patients in this group prescribed the medication 1 day before and 1 day after the discharge date. And the main endpoint is to see the percentage or proportion achieving a target dose after 10 weeks of treatment. And from a study called the transition study, it shows that there are similar portion of patients achieved a target dose in both groups, either before or after discharge. And those patients have similar adverse event and similar proportion of continuing the medication. So it has now proved that the prescription of ARNI before the discharge day is safe. So how about the clinical benefit? A study called Pioneer Heart Failure tried to compare those patients receiving the ARNI during hospitalization. The drug was compared with active control enalapril. The study enrolled more than 800 of cases, and the primary result was now listed here. After 2 weeks of observation, in treatment with ARNI, there is a lower decrement of the NT-proBNP. And the decrement was observed also 1 week after the treatment. How about the clinical outcome? For those patients treated with ARNI, the Pioneer Heart Failure composed of the 2 study periods. One is called double-blind period, one is open-label extension period. In double-blind period, after 8 weeks of treatment, there is a superior benefit of ARNI over enalapril with a 42% of the MACE outcome reduction. And when entering to the open label extension period, the all enalapril group now switch to ARNI treatment. After switching to the ARNI treatment, we can observe that the increment of the clinical MACE incidence was now declined, and those 2 arms was now actually parallel in accumulation speed. And data from the Taiwan also showing some evidence showing the acute heart failure treatment with ARNI.
And this is a study from one of the registry from Taiwan, and now classify the patient with acute heart failure into two groups. One is ARNI treatment group, one is ACI or ARB treatment group. By comparison, after more than 2 years of follow-up, we can see that the ARNI achieved 29% of risk reduction regarding the all-cause deaths and heart failure rehospitalization. So from all these data, at least from the Taiwan data, ARNI, we can say that ARNI treatment, the earlier is better. So now everyone can agree that the earlier is the better for choosing ARNI treatment in heart failure cases. So this is a summary of my talk. Well, the benefit of ARNI of chronic heart failure was powered by paradigm heart failure, and the clinical benefits emerged early, around 1 month. The ARNI decreased NT-proBNP, a surrogate marker for heart failure in patients with HFrEF, and it was evident as early as 1 to 2 weeks of treatment. Reverse LV remodeling was observed also early, at least 3 months or 6 months earlier. And early initiation of ARNI is safe and beneficial according to Pioneer Heart Failure Study. So we can say that ARNI for heart failure treatment is compatible with the concept that the earlier is better. Thank you for your listening. Thank you, Professor Chen, for sharing Taiwan's experience on the use of ARNI and also for the art of following heart failure guidelines. And I'm sure Professor Chen already explained to us that there are many guidelines out there, and most provide only common guidance. In practice, we have to tailor these recommendations to our clinical needs, and sometimes need to go back to the original study or evidence to a specific recommendation. In this case, I think Professor Chen have demonstrated and showed us the evidence of the use of the benefits of early initiation of ARNI in our HFrEF patients. And again, I would like to invite all participants to join in the discussion by dropping us questions in the chat box, and we will discuss all of them, if possible, later in the discussion session. And next, Dr. Nyoman Wiryawan will take us further through this heart failure treatment journey by a case study on the position of ARNI in Indonesian national health coverage. So this is a new aspect of ARNI therapy in Indonesia that this year it is reimbursed by the National Health Insurance Scheme. What are the restrictions and what to watch for? And I'm sure Dr. Nyoman will shed a light on this matter. Silakan, Dr. Nyoman. Thank you, Dr. Siska. Thank you for the introduction. I would like to apologize to Dr. Siska as a moderator and also Dr. Chen as a distinguished speaker that I will deliver my presentation in bahasa. Terima kasih kepada Panitia IFCART 2022 untuk mempercayakan kepada saya mempresentasikan judul dari suatu case study, yaitu posisi dari ARNI pada era JKN. Jadi secara prevalensi kita ketahui bahwa gagal jantung itu bisa dikatakan suatu hal yang sudah epidemi dan mengenai hingga 26 juta di seluruh dunia, dan prevalensinya cukup tinggi baik di Amerika maupun di Eropa. Dan meningkatnya prevalensi ini terjadi karena adanya peningkatan usia harapan hidup, juga peningkatan dari faktor risiko yang akhirnya diketahui, serta peningkatan dari prognosis setelah tata laksana akut MI yang akhirnya pasien masih bisa survive. Dan faktanya di Asia Tenggara itu disampaikan bahwa prevalensinya itu sendiri cukup besar di antara negara-negara yang lain, dan datang presentasinya pada akut gagal jantung itu pada usia yang muda dibandingkan di daerah Amerika, dan memiliki gambaran klinis yang lebih berat dan juga resiko untuk terjadinya gagal napas yang berujung pada pemakaian mechanical ventilation, serta lamanya length of stay gara-gara memang akut severe clinical profile yang datang, serta
tingginya angka mortalitas di dalam rumah sakit, serta penggunaan obat-obatannya pun yang sesuai dengan guideline directed medical therapy masih rendah di sekitaran negara-negara Asia Tenggara. Dan bagaimana gagal jantung posisinya di Indonesia? Yang disampaikan dari Heart Failure Registry oleh Ketua Pokja Indonesian Heart Failure Cardiometabolic Disease, Dr. Nestiti Eka Nanauli, disampaikan bahwa estimasi prevalensi gagal jantung Indonesia kurang lebih 5% dan terdapat 3 penyakit penyerta yang terbanyak, yaitu hipertensi, penyakit jantung koroner, serta diabetes mellitus. Dan saya sampaikan kasus seorang perempuan berusia 44 tahun datang ke rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada bulan Agustus 2021, yang sebelumnya pasien tersebut selama ini kontrol ke rumah sakit swasta dan sudah mengalami 6-8 kali rehospitalisasi akibat gagal jantung. Dan pasien ini masuk didiagnosis dengan acute decompensated heart failure profile B dengan diagnosis suspek penyakit arteri koroner, diagnosis banding dengan dilated cardiomyopathy. Saat datang dirujuk dari rumah sakit swasta dengan keluhan nyeri, sesak napas yang berat dan disertai pneumonia sebagai komorbid. Kemudian obat-obatan yang rutin diminum saat masih dirawat ataupun saat mengikuti pengobatan di rumah sakit swasta adalah seperti pada slide, dan presentasi klinis saat masuk dengan tekanan darah 108/76 air raksa, nadi 96 kali per menit dan reguler, serta masih ada gambaran kongesti pada paru, serta terdapatnya murmur di sistole apex yang menjalar ke aksila. Gambaran laboratorium terdapat hipoalbuminia, hipokalemia, serta peningkatan sedikit serum transminase, namun dengan gambaran fungsi ginjal yang masih baik. Inilah gambaran EKG-nya, didapatkan irama sinus 86 kali per menit dengan gambaran poor R wave progression di V1 hingga P4, serta gambaran ronsen dadanya dengan gambaran kardiomegali dan kongesti. Kemudian dilakukanlah ekokardiografi bedside limited study, didapatkan adanya pembesaran di semua ruang jantung dan hipertrofi left ventricle yang eksentrik, didapatkan ejeksi fraksi ventricle kiri sebesar 20% dengan gambaran global hipokinetik dan penurunan disfungsi diastolik grade 2 dan gambaran kontraktilitas di sisi kanan pun sudah menurun. Dan murmur yang didapatkan pada pemeriksaan fisik ternyata dihasilkan dari adanya suatu mitra regurgitasi yang berat yang penyebabnya adalah karena fungsional. Sehingga saat itu didiagnosis dengan acute decompensated heart failure profile B, et causanya suspek CADDD dilated cardiomyopathy dengan ejek fraksi 20%, dan faktor risiko hipertensi yang memang sudah dimiliki dari dulu oleh pasien tersebut namun tidak berobat dengan teratur, dan adanya mitra regurgitasi yang severe. Dan pasien ini setelah dilaksanakan tata laksana di rumah sakit pada bulan Agustus itu, pasien tidak kontrol lagi ke rumah sakit Sanglah, sehingga perubahan terapi yang dilakukan itu menjadi pemberian saat dirawat di ICU diberikan pengobatan valsartan dengan alasan saat itu adalah batuk yang tidak berdahak. Kemudian karena kita duga penyebab salah satu penyebabnya adalah penyakit jantung koroner, 2 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan angiografi koroner, namun didapatkan hasil non-significant lesion yang menandakan kecurigaan bahwa selain karena hipertensi adanya suatu kardiomyopati yang memang harus ditelusuri pada pasien ini, sehingga disarankan pada pasien ini untuk dilakukan optimal medical therapy. Namun sayangnya mulai dari Oktober 2021 hingga kembali ke rumah sakit Sanglah di Maret 2022, pasien tidak rutin meminum obat dan juga tidak kontrol kembali ke Sanglah. Disampaikan pasien memang kembali kontrol ke rumah sakit swasta tetapi minum obatnya tidak teratur, sehingga dirujuk kembali pada bulan Maret ke rumah sakit Sanglah dengan diagnosis yang sama, yaitu acute decompensated profile B suspek dilated cardiomyopathy. Dan di saat perawatan di bulan Maret itulah dokter yang merawat di rumah sakit Sanglah di ICU saat akan dipindahkan ke ruang rawat biasa di perawatan hari ke-6, di hari ke-5
merubah terapi yang biasa dikonsumsi valsartan 40 mg 2 kali sehari itu dirubah menjadi sacubitril valsartan 12,5 mg 2 kali sehari dengan alasan karena tensinya masih sekitaran 80 sampai 90 mm air raksa. Obat-obat yang lain masih dilanjutkan. Furosemid ini adalah pengobatan ketika pasien akan pulang di ruang biasa, dan furosemid yang diberikan di sini sudah dalam bentuk oral, tapi sebelumnya tindakan dari mulai UGD hingga ICCU itu sudah dilakukan tindakan dekongesti dengan cepat sesuai dengan protokol ataupun pendidikan yang sudah diberlakukan. Kemudian pada bulan April 2022 pasien masuk kembali ke Rumah Sakit Sanglah, didiagnosis dengan hal yang sama, dengan keluhan yang sama, dengan manifestasi yang sama, namun pencetusnya karena edukasi yang kurang dari kami, yaitu pasien mengaku minum yang banyak, sehingga saat itu presentasi klinisnya adalah jelas kongesti full blown, kemudian adanya gambaran juga dengan kaki yang bengkak, sehingga ditata laksana kembali dekongesti, namun pengobatan yang cepat dengan pemberian sacubitril valsartan yang masih diberikan pada bulan April tersebut, pasien membeli obat tersebut masih sendiri saat itu karena pada bulan April itu belum ada informasi di Rumah Sakit Sanglah untuk mulai masuk ke e-katalog. Dan sejauh yang saya tahu itu baru mulai masuk tuh di akhir April, sehingga obat-obatan sacubitril valsartannya pun disampaikan oleh pasien diminum tidak teratur. Dan ini adalah pada bulan Mei, 1 minggu setelah pasien pulang dirawat dengan ini di poliklinik dengan pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 86/66 dengan nadi 91. Keluhan saat ini sudah berkurang, bahkan pasien merasa sudah jauh lebih enak, sesak napas tidak mengganggu kegiatan dan aktivitasnya. Kemudian kaki bengkak sudah tidak didapatkan. Nafsu makan pun sudah muncul dan didiagnosis dengan CAF fungsional kelas 2 karena sesok DCM dengan AF masih 20%. Dan rutin terapi saat itu kami naikkan dosis sacubitril valsartan 25 mg 2 kali sehari dengan obat-obatan yang lain masih sama. Kemudian pada saat bulan Mei ini pasien adalah satu-satunya pertama kali pasien yang mendapatkan obat sacubitril valsartan full dari JKN atau full dari e-katalog atau full dari BPJS. Jadi sekarang kondisi terakhir pasien sudah tidak ada keluhan, penggunaan furosemid sudah tidak lagi diminum oleh pasien, dan sewaktu-waktu pernah 1 kali pasien meminum karena merasa tidak nyaman dadanya dan sesak napas yang bertambah, namun setelah minum 1 kali itu pasien sudah tidak ada keluhan kembali, dan dosis sacubitril valsartan itu yang masih dikonsumsi adalah 2 kali 25 mg, sekarang masuk ke dalam bulan yang kedua, lebih 1 minggu tepatnya, dan pasien merasakan sudah jauh lebih baik dari kondisi di mana kejadian rehospitalisasi terjadi pada bulan Agustus, Maret, dan April. Jadi kondisi sekarang pasien dalam keadaan baik, nanti dalam kurun waktu 10 hari ke depan pasien akan kontrol kembali untuk melihat kondisinya ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Dan ini adalah salah satu contoh satu-satunya pasien di Bali yang lolos dari restriksi dalam formularium nasional ataupun dalam restriksi yang dibuat oleh pemerintah dalam pemberian sacubitril valsartan ini di Indonesia. Dan secara farmakologi pendekatan dari gagal jantung sudah kita ketahui dahulu itu berdasarkan patofisiologinya yang di counter attack adalah pada aktivasi dari sistem saraf simpatis maupun renin angiotensin aldosteron system, dan munculnya suatu mekanisme pelindung yang dari natriuretic peptide system yang akhirnya muncul obat baru yaitu neprilysin inhibitor yang muncul disandingkan atau disatukan molekulnya dengan valsartan menjadi suatu obat baru yaitu sacubitril valsartan yang memiliki efek-efek yang sangat menguntungkan bagi keadaan gagal jantung itu sendiri, diantaranya adalah cardiac reverse remodeling. Dan pada pasien ini berada pada kondisi NIHA functional class 2 dan 3. Saat masuk itu pada kondisi 3
dan 4, namun saat ini kondisi di poliklinik dalam keadaan NIHA Functional Class 2, dan sudah terdapat adanya gambaran struktur heart disease, yaitu adanya mitral regurgitasi yang severe, dan berdasarkan guideline yang terbaru dari ESC itu diharapkan bahwa pengobatan obat yang sesuai tadi sudah disampaikan baik oleh pembicara yang pertama maupun kedua diharapkan untuk dapat dilakukan lebih awal, kemudian tidak juga menunggu sampai titrasi dosis maksimal dari obat-obat yang sebelumnya. Jadi tadi Dr. Day sudah menyampaikan mengenai earlier better dengan menggunakan dosis kecil sekalipun itu akan memiliki prognosis yang lebih baik pada pasien kita. Kemudian tadi sudah disampaikan studi-studi ini dari Paradigm, suatu studi awal yang menggambarkan melihat adanya efek sakubitril valsartan pada morbiditas maupun mortalitas pada pasien gagal jantung ejeksi fraksi yang menurun dibandingkan dengan ACE inhibitor dengan endpoint yang baik, yaitu terdapatnya penurunan kadar NT-proBNP yang signifikan, juga penurunan dari cardiovascular death dan juga hospitalisasi. Dan disampaikan di sini, pada slide ini terlihat pada hasil Paradigm ini menurunkan hingga 20% dari resiko kematian akibat all-cause mortality maupun rehospitalisasi akibat gagal jantung itu sendiri. Dan secondary outcome-nya itu sendiri meningkatkan adanya kapasitas fisik yang terlihat dari Kansas City Questionnaire. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan adanya suatu kejadian new onset AF ataupun penurunan dari fungsi ginjal dari kedua grup. Dan studi Paradigm itu sendiri memiliki safety dan tolerability yang baik, di mana pada kedua grup itu tidak tampak adanya suatu perbedaan yang bermakna dalam hal kejadian-kejadian adverse effect yang terjadi ketika obat itu diberikan. Kemudian dari Paradigm itu yang masih berdasar studinya pada outpatient basis, atau artinya bukan pasien-pasien yang dalam keadaan akut decompensated. Kemudian ada suatu studi kembali yang dilaksanakan baik oleh Pioneer maupun Transition yang memberikan rekomendasi bahwa sakubitril valsartan pun bisa digunakan atau bisa diberikan sebagai first line treatment pada pasien-pasien yang masih dirawat dengan kondisi akut namun dalam kondisi yang sudah stabil. Dan dia dalam Pioneer Heart Failure Study maupun Pioneer De Novo Study itu bisa membuktikan bahwa ketika diberikan lebih awal memiliki prognosis yang lebih baik. Inilah studi dari Pioneer HF yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Chen, di mana endpoints-nya adalah untuk melihat adanya penurunan dari kadar NT-proBNP dari baseline dari minggu ke-8 ketika dilakukan double blind period. Kemudian akhirnya di open label period pada 4 minggu berikutnya yang didapatkan bahwa adanya penurunan yang sangat signifikan perbedaannya antara kedua grup, yaitu pemberian sakubitril valsartan dengan enalapril. Dan pada slide ini tampak bahwa adanya penurunan tersebut yang sangat signifikan. Dan penurunan tersebut bahkan sudah dimulai di minggu pertama dari pemberian obat sakubitril valsartan tersebut. Dan bagaimana dengan Pioneer yang De Novo yang membandingkan bagaimana pasien-pasien yang heart failure yang De Novo yang naif ataupun yang terjadi worsening itu bagaimana perubahan dari kadar NT-proBNP setelah diberikan kedua obat tersebut. Dan ternyata juga masih unggul dari sakubitril valsartan pada grafik yang bar yang warna biru ini, dan juga yang naif belum pernah mendapatkan ACE inhibitor maupun yang sudah didapatkan penurunan kadar NT-proBNP-nya masih lebih tinggi pada grup yang mendapatkan obat sakubitril valsartan. Ini pada slide-nya bisa dilihat di sini. Dan adanya insidensi yang lebih rendah dalam kematian akibat kardiovaskular maupun rehospitalisasi pada pasien-pasien yang mendapatkan obat sakubitril valsartan dibandingkan pasien-pasien yang mendapatkan enalapril pada pasien yang de novo maupun worsening. Demikian pula yang sudah pernah mendapatkan ACE inhibitor atau ARB dan juga yang baru pertama kali. Itu terjadi penurunan kadar NT-proBNP-nya itu masih lebih rendah secara signifikan.
Kemudian, bagaimana dengan keamanannya? Pada keamanan pemberian kedua obat tersebut itu memang pada kondisi yang kondisi hiperkalemia serta simptomatik hipotensi pada hasilnya tersebut memang lebih tinggi pada sakubitril valsartan. Namun untuk kejadian hipotensi yang simptomatik pada laporan dari studi tersebut didapatkan tidak perlu sampai harus menghentikan pemberian obat sakubitril valsartan, sehingga dapat disampaikan bahwa untuk safety-nya masih cukup baik pemberian obat-obat ini. Kemudian bagaimana dengan efek sakubitril valsartan tersebut dengan cardiac remodeling, dan ternyata dari suatu studi evaluate dan proof yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Chen, dan cardiac remodeling itu yang merupakan suatu penanda atau target yang penting untuk kita kelola dalam hal tata laksana pasien gagal jantung. Itu salah satu penandanya itu dengan penurunan NT-proBNP tersebut yang berhubungan dengan gambaran reverse LV remodeling. Memang ada 3 dari target dari cardiac remodeling yang terjadi, baik dari sel maupun dari miokard serta dari vaskularnya itu sendiri. Dan reverse remodeling yang dilihat pada studinya proof serta evaluate itu untuk melihat bagaimana LV size dan juga perbaikan dari fungsi dari si kardiak itu dengan pemberian obat sakubitril valsartan, dan ternyata memang lebih baik. Dan tampak juga dari gambaran ekokardiografi yang terlihat di sini adanya perubahan baik dari EF, kemudian volume maupun indeks serta I per I prime-nya. Baik, lalu bagaimana posisi dari guideline di Indonesia maupun di luar mengenai obat sakubitril valsartan itu sendiri? Dan ternyata di pedoman tata laksana gagal jantung yang dikeluarkan oleh Pokja Indonesian Heart Failure, Pokja Gagal Jantung dan Penyakit Kardiometabolik tahun 2020 menempatkan masih berdasarkan guideline dari ESC tahun 2016, yaitu merubah pemberiannya ketika 3 pilar utama sudah diberikan dan masih memiliki kondisi functional class 2-4. Namun dari guideline yang disampaikan oleh Kanadian, kemudian disampaikan oleh ACC yang expert consensus itu menyampaikan bahwa sakubitril valsartan itu dapat diinisiasi baik untuk pasien-pasien yang masih naif menggunakan ACE inhibitor atau de novo yang pasien baru pertama kali dan belum pernah menggunakan ACE inhibitor, dan dia menjadi obat yang lebih dipilih sebagai angiotensin antagonis pada pasien-pasien gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang menurun. Dan pastikan bahwa titrasi setiap obat ini sampai ke optimal dose atau ke maximum tolerated dose. Ini juga yang disampaikan pada ISC 2021 dan dijadikan suatu 4 pilar terapi yang sudah disampaikan oleh 2 pembicara tersebut, bahwa pemberian 4 obat ini di awal dengan dosis yang lebih kecil masih lebih baik dibandingkan memulai dengan 3 pilar yang utama, kemudian mencoba mencapai maksimal baru menambahkan obat ini atau sakubitril valsartan ini. Ini pada slide ini bisa teman sejawat lihat bagaimana adanya rekomendasi dari ataupun guideline dari beberapa perkumpulan seminat yang menandakan bahwa pemberian sakubitril valsartan itu diutamakan sebagai obat yang didahulukan atau direkomendasikan dibandingkan untuk setelah pemberian ACE ataupun dan ARB untuk menurunkan angka kejadian kardiovaskular mortality maupun rehospitalisasi akibat gagal jantung. Dan demikian juga bisa diberikan pada pasien-pasien rawat jalan maupun yang masih dalam rawat inap, dan practical guidance-nya itu sama seperti yang sudah pernah disampaikan pada studi di Paradigm, yaitu yang cited oleh pedoman tata laksana gagal jantung 2020, yaitu jika ACE inhibitor yang sudah digunakan pada pasien sebelumnya itu dosisnya sedang atau tinggi, bisa dengan memulai inisiasi pengobatan sakubitril valsartan dengan dosis 2 kali 100 mg, tapi bila rendah itu dengan 2 kali 50 mg, dan apabila pasien akan berada pada kondisi obat yang digunakan terakhir adalah golongan ACE inhibitor, harus dilakukan wash out dahulu selama 36 jam sebelum memulai pemberian obat sakubitril valsartan tersebut. Dan ini bulan Januari tahun 2022 ARNI itu masuk dalam formularium nasional dengan restriksi, yaitu diantaranya
pada pasien gagal jantung kronik yang ejeksi fraksi kurang dari 40% dan tidak atau kurang berespon terhadap pemberian ACE inhibitor dan ARB, serta diberikan hanya dapat di vaskes 2 dan 3. Kemudian inilah adalah apa yang disampaikan dari Pokja gagal jantung dan penyakit kardiometabolik PERKI 2022 yang juga sama sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Formularium Nasional. Jadi ini adalah slide terakhir saya menyampaikan bahwa gagal jantung saat ini merupakan suatu penyakit kronik yang membutuhkan suatu tata laksana yang lebih lengkap dengan adanya pengobatan-pengobatan yang baru. Dan sakubitril valsartan secara studi yang sudah disampaikan baik paradigm maupun pionir maupun juga transition itu memberikan bukti bahwa dapat menurunkan cardiovascular mortality dan juga overall mortality serta rehospitalisasi akibat gagal jantung. Dan sekarang saat ini sakubitril valsartan sudah terdapat di dalam Formularium Nasional atau di e-katalog dalam sistem BPJS, serta inisiasi pemberian sakubitril valsartan itu sejalan dengan apa yang sudah disampaikan pada studi paradigm, serta restriksinya itu sudah disampaikan yang ada di dalam Formularium Nasional maupun yang sudah disampaikan oleh Pokja Indonesian Heart Failure Cardiometabolic Disease dari PERKI. Demikian yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Selamat siang. Selamat siang, and thank you, Dr. Newman, for the enlightening case study. I would like to invite Professor Chen for the discussion session. If you could turn on your camera. And I think we still have like 10 or 15 minutes for discussion. We started out a bit late, so I think we could just prolong it a little bit for the discussion session. The first question is for Dr. Dian and Dr. Nyoman, I think. Regarding the restriction of JKN for ARNI administration in heart failure patient, how exactly do we say the patient is suitable, symptomatic and suitable? Or what's the clinical parameters to say that the patient is unresponsive to the ACE inhibitor or treatment, so they could get ARNI? For how long, and how do we evaluate the ARNI therapy? Okay, thank you, Dr. Siska, for your question. So in this restriction, actually, we don't discuss about the clear indication, but we can see from the echocardiography, ejection fraction. Let's see if the patient didn't have any reverse remodeling from the first time that the patient got the therapy with ACE inhibitor or with conventional drugs such as ACE inhibitor or ARBs, beta blocker, MRA, and maybe we can use the functional capacity, although it is rather subjective, but maybe for clinical setting we can see the ejection fraction and also functional capacity level. But if your hospital maybe have another biomarker such as NT-proBNP, persistent high NT-proBNP in outpatient clinic, so we can think to escalate the therapy from ACE inhibitor or ARBs to ARNI. Yeah, that's correct, Dr. Siska. And also the difficulty of switching from as I know, and from the national formulary that stated that we can give sacubitril valsartan or ARNI here after the patient got ACE inhibitor and not or but and ARB. It is very difficult because as far as I know, only this is the first patient that I have that the patient after getting ACE inhibitor and get cough as a adverse effect reaction, dry cough. The majority of my patient who has ACE inhibitor doesn't present dry cough as a adverse reaction. So if we strict to the national formulary that stated has to be on ACE inhibitor and ARB first, then we can switch to
ARNI, maybe this is the difficulties or maybe the caveat to use the ARNI in our patient in the practice clinic. This is the first time I have that the suitable for restriction that is submitted by national formulary and also from the working group of Indonesian heart failure. And the others, how about the evaluate? We can evaluate, such as Dr. Dian has already mentioned, we can see or we can evaluate by echocardiography within 3 or 6 months whether there is no significant improvement in the patient using ACE inhibitor or NIRB. Maybe this is the time that we have to think that ARNI the preferred choice to give to this patient. Okay, thank you, Dr. Dian and Dr. Nyoman. So if I understand this correctly, so this patient who's a suitable candidate for ARNI has to have an ejection fraction of less than 40. Yeah, okay, less than 30, and still experiencing symptoms after 6 months of therapy with ACE inhibitor and ARNI, and symptoms and symptomatic could be, we could see it as patients still experiencing symptom or persistent biomarkers, persistent antipro study. Okay, thank you, Dr. Dian and Dr. Nyoman. I think the second question, there are several questions on this line. I will direct it to Professor Chen. And since there are some evidence, Professor Chen, that early initiation of ARNI is associated with better clinical outcome. And so what about ARNI administration in patients with acute myocardial infarction? So these patients are at risk for later development of heart failure regardless the current presentation, and ACE inhibitor or ARB is already indicated in this subset. And what do you think? What about ARNI in acute myocardial infarction patients? Well, for this question, in theory, ARNI should help in this kind of patient population. But unfortunately, last year, a study called Paradise Myocardial Infarction Study shows a trend of improvement in this kind of patient. But the data did not achieve statistical significance. But in general concept, it is true that the ARNI should help. The reason for the failure of the trial is probably due to complex clinical situation in case of acute myocardial infarction. So maybe we can look forward in the future to see with further evidence regarding this question. Okay, thank you, Professor Chen. So the evidence is not very strong yet, but personally, have you used ARNI? Have you experienced using ARNI in patients with acute myocardial infarction? In our country, ARNI was not considered the treatment that should follow at least 1 month of ACE/ARB treatment. So in acute stage, we do not prescribe the drug for the patient, except for the patient that enroll into the Paradise myocardial infarction trials. And I think the safety is acceptable, and there is theory in between behind the treatment benefit. Okay, thank you, Professor Chen. We move on to the next questions because we have so many here. So I think the next question along the line of the tips and trick of using ARNI in daily clinical practice. There are 2 subsets that's been inquired here. The first one is patient with chronic kidney disease. How do we initiate ARNI in patients with chronic kidney disease? What are the GFR limitations? How do we monitor? And the second question is, what about patients, heart failure patient with a relatively low blood pressure? What the tips and tricks of using ARNI in this patient? Maybe I direct this to Dr. Dian. Silakan, Dr. Dian.
Thank you, Dr. Siska. So this kind of two cases are a little bit challenging with renal dysfunction and also low blood pressure. But actually for low blood pressure, we have a lot of patients with severe low ejection fraction and with low blood pressure to our clinic, but with good perfusion. So the most important thing for HFrEF patient with low blood pressure is thinking about that hypotension is not the same with hypoperfusion. So as long as the patient have good urine output and have limited symptoms, so we can initiate low dose of ARNI or another type of GDMT as long as we know how to monitor the patient. Is there any symptom of hypotension or symptomatic hypotension, or is there are there some signs of hypoperfusion from urine output? So I think the most important thing in this case is observation. So as for the renal dysfunction, as we know that there is some limitation for eGFR when we want to initiate ARNI. So I'm sure that from the paradigm SF, the limitation for eGFR is less than 30 milliliters. So actually we have to exclude the patient with eGFR more than 30, but I'm sure I don't have enough experience regarding to start ARNI in CKD patient. Perhaps Prof. Chen can help me to answer this case. So eGFR is less than 30 milliliters. Yes. Yes, Professor Chen, do you have any inputs regarding the use of patient ARNI in patients with moderate to severe chronic kidney disease? Well, let me ask you a question. Have you ever used ARB in case with eGFR less than 30? The question to me, the answer is yes. So indeed, I'm still using this ARNI in case with eGFR less than 30, although it is not recommended by the company. And I think the monitor is the most important, especially in patients with conjunction use of the MRA and diuretics. And in my clinical experience, it's not that risky, but you need to monitor. This is still sort of an off-label use, and it's not strictly contraindicated, but I think the keyword here is strict monitoring. And back to the first question, Dr. Dian, do you have a personal limit of which cutoff, the blood pressure cutoff, where you say, no, I cannot use ARNI in this situation? Well, do you use ARNI in a patient with systolic blood pressure, say less than 80? Dr. Siska, actually, I have several patients when I start ARNI with this patient, especially because he had severe symptom although I have optimized another GDMT, and I start the ARNI when the patient with systolic blood pressure around 80 millimeter mercury. But actually, I never start in systolic blood pressure less than 80. But you know, when I start this medication, 50 milligram OD until I up to treat until 200 milligram BD, actually there is no significant decrease on blood pressure, and somehow I have several patients that show the increase in blood pressure after they can reach higher dose of ARNI. And actually, I'm not talking about only ARNI, so we have to combine it with another type of GDMT also. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Dian. I think the next question from the audience, I will direct to Dr. Nyoman. What are the targets of using ARNI? Is it symptom or is it LV function? Or if LV function improve, say after 6 months and reverse remodeling is observed, should we go back to ACE inhibitor or ARBs, or you just recommend to go on indefinitely? Okay, thank you, Dr. Siska. The target for giving the ARNI to evaluate, of course, the first one is the clinical presentation. And maybe we can ask the patient how's the condition at home. Is there any improvement in physical activity or physical capacity of this patient to do the activity daily living, such as
washing or what is called showing, something like that, like activity daily living. If there is improvement, then in the evaluation of echocardiography within 3 or 6 months and getting improvement in ejection fraction maybe more than 40%, or maybe include the definition of terminology of heart failure recovered ejection fraction, more than 40%, and the increase is more than 10% of this patient, we should encourage the patient to still use this ARNI medication, not to get back to the previous medication, because it is get the evidence that these drugs or this ARNI give the reverse remodeling to this patient, and not only for the subjective clue by the presentation, clinical presentation, there is improvement, and also by the structural heart disease by showing by the improvement in ejection fraction is already known. So what I suggest is to still use these drugs for the recommendation doses, and also to evaluate the renal function regularly, and also the what we call clinical presentation to this patient, and encourage the patient not get back to the previous medication before they get ARNI or switch from the ACE or ARBs to ARNI. Thank you, Dr. Nyoman. But regarding this clinical scenario, is the ARNI still reimbursed by the JKN scheme? Yeah, if that is that I say about the difficulties of restriction in position ARNI in JKN, because it is stated in National Formularium, and also in what we have in restriction in working group of Indonesian heart failure, stated that after getting ACE and ARBs to optimal dose, and still the patient with functional capacity 2 or 4, and or still have the condition that the patient has the complaints of heart failure symptom. That is the difficulties, because it is stated ACE and ARBs, then we have to use ARNI. It is, so in Bali, only one. ACE and ARBs restrictions in JKN. Well, overall, that's what we have right now. Okay. Perhaps Professor Chen could jump in and share your opinion regarding the use of ARNI in case of reverse remodeling. Well, in Taiwan, we encourage continued use of ARNI, even the patient is now improving, and it is also support from the studies and from the guidelines. And the government doesn't interfere too much about the use of ARNI in this case. In our clinical experience, about 40% of patients experience improvement of left ventricular ejection fraction, even over than 50%. Thank you very much, Professor Chen, and I would like to thank all three speakers for an excellent discussion. I see here that we still have plenty of questions left, but we already have extended our allotted discussion time, and I would like to ask Dr. Dian and Dr. Nyoman later to personally answer these questions through the chat box later. But unfortunately, I have to conclude our session this morning to afternoon. And once again, I think this was a very excellent session. We have learned a lot, and I hope it is beneficial for our daily clinical practice. I would like also to thank Novartis Indonesia as our partner for today's symposium. And
Before I close the session, I would like to conclude that heart failure is still a major health problem in all parts of the world, Taiwan and Indonesia, of course, included. And during the last several years, we have more and hopefully better drugs to treat our patients and hope for a better outcome. And ARNI is among one of those drugs. And now that ARNI is available for reimbursement in the National Health Insurance coverage scheme, we have more options in our armamentarium, and I do hope that all cardiologists and physicians in Indonesia to take advantage of these opportunity. And once again, thank you for all three speakers, and thank you all the participants. All have been great, and good morning and happy Saturday for all of you. Goodbye. Thank you, Thank Dr. you, Siska. Dr. Thank you, Siska, Dr. Prof. Chen. Chen. Thank Thank you. you. See you.